салом алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзаи саломатиҳо хубай духтарако. Ма як нуқтаи савдора шумода тавсия метиҳам бовар кунен. ҳами қадар либосҳои хушрӯ болопӯшои фасон доранд, нархҳошон беҳтарини намарамат. Касое ки борои нағз мегуфтен, борои оригинал марҳамат брендови янамихел палтои хушрӯ омадагай аз 2000 сар мешавад нархаш то 3000 сомона беҳад фасонанд. Ина бо биёен айпеш бинен бозори корвона иҷа тарафи тиллобозор шашум дарвоза якум ряди магазинои шишагӣ мешавад. Магазини вай апай Мадина гӯя нишонтон метади магазин да ҳисоби мана бинен духтаро чихо курткои хушрӯ палтои фасони оригинал беҳад фасонанд. бовар кунен ҳар ҷода ин моделҳоро пайдо карда намешавад, лекин ин нуқтаи савдода ҳастай. оз то охири навора тамошо кунен куртка палто кирта ҳама чӣ доранд. инчунин распродажа низ доранд ва ёшона ман нишон метиҳам ҳамаш турецки. нигоҳ кунен чихо фасонанд. ана ин ряди боло чампилиан ҳар ряди боло чампилиан 750 850 1100 инам хел нарх доранд. ина медонам ки бисёриё нами оригинал мепурсанд либосҳои хушрӯи необычне. пас биёен намин нуқтаи савдои апай Мадина. баъд духтаро плашои фасон доранд. плашотон ай чанд сума сар мешава? аз 1000 сомон сар мешава оригинал. мана хушрӯгиша бинен охе аҷоиб фасон. инҷа парфюмам доштиян духтаро. ина ҳама намудаш аст. ёша бо метавонен ки хчона персент мефаҳмонанд тонаки кадомаш чӣ хелай. мана марамат интихоба бинена сумкаҳои оригинал ҳамаи чӣ доранд охе. баъд обувҳои хушрӯ доранд турецки тоза борошон ҳамаш моли туркияй. мана марамат нигоҳ кунен обувҳошон бо чихо хушрӯча. мана иша фасон ҳам туфли ҳам мана ин намудо. ана баъд сапагиҳои хушрӯ доранд. баъд ози тамошо кунен духтаро я намуд обувҳо доранд ки 100 сомон кардагиан турецки. хулос ина сапагиҳо нархошон ай чанд сум сар мешава? 300 350 400 обувҳошон 300 350 400 ҳозир распродажорам нишон метам. қахшрӯана ино ира бинен духтаро ино 500 будан ҳозир аксияда 350 сомон кардагиан. ина коша бинен бо мана бинен духтаро чихо хушрӯай каблукошон удобнияки фасонак. марамат аксия рафтестай шумо метавонен иштирок кунен. инаи чандай? ям хушрӯча инам ам хе чи 450 сомон духтаро. марҳамат ва иша бинен и чанд пулай? ира бинен духтаро 500 сомон. качествоошон якум сорт бори бренд охе. и ва ётон чандян туфлиё? 400 сомон. духтарако марамат биёен. ина необычный фасон. иҷа кросовкиошам будай. кросовки ай чанд сума сар меша? 350 200 сомона будай кросовкиё 350 450 инам хел нарх доранд. ина марамат ҳамаш брендови. биёен бо айпеш бинен. курткаотон ай чанд сума сар мешава? ай 1700 оригинало. ана баъд ина ё турецки чанд? ина ино 1200 буданд духтаро. аксияда 800 сомон шид. аксияда хушрӯбай охи маълумай духтаро. нигоҳ кунен дига хелай тамоман фасонай шушта мепӯшен. ина баъд ина новинко омадай диден духтаро. иё дариҷа бо инаваи нави навош оригиналаш ина падкладдор ҳамирам қанавор карда будам. ягон ҷода падкладдор набуд. ина ҷода падклад дорад. диден духтаро чанд пулай ино? ина 1100 сомон. диден чанд намудуш ҳастай. бо арзон меша. ваёш чи бе остинакош? ина моделҳои 2025 духтаро нигоҳ кунен замок доранд. 850 нархшам нархи хубай духтаро. диден 850 сомон бо арзон мешидай. иҷада чанд узоруш ҳастай беҳад фасон. инами новинкора ягон ҷода ман шумо оз нишон надодам иглоша, лекин нуқтаи савдода биёен ҳама намудуш ҳастай. ана баъд ина тренҷора бинен. ва ё чанд пул? мана 1200 сомон буд. ҳозир 800 сомон шидагай. марамат ина дарози хушрӯ беҳад фасон турецки тоза. ина размеро ҳама ҳаст. палтои оригинал дар курай
курткаҳои хушрӯ дар кораи чизе дар кораи ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ай пеш як маротиба тамошо кунен. Ира бинен. Ина ино чанд пулай? На духтара? Ина 750 сомон ҷои шидаш. Ина ёяй 1100 сомон бо арзон мешавад духтаро. Мана ина кожинкаи оригинал. Ина духтаро бинен чанд намудаш ҳастай. Курткаҳошон да гап нест духтаро. Ира бинен охи. Чиқа хушрӯй куртка. Иқаи фасони чанд пул? 750 сомон. Я намуд хушрӯй духтаро маҳқултон мешава. Як борак биёин бинен да. Ина моделои новинка 750 сомон. 750 бо арзон меша? 750 сомон бо арзон меша. Ина фендиша бинен. Мана ҳамаш болопӯшои оригинал. Ҳар ҷода ин намудора ёфта намешавад духтаро. Ина бори хушрӯ ки маҳқултон боша ҳатман ина биёен бозори Корвон тарафи Тилло бозор духтаро шашум дарвоза рияди магазинои шишагӣ магазини Апай Мадина гӯян нишонтон метиҳанд. Мана дуюм магазин мешада. Мана марта ана баъд духтаро иҷада бисёрай инаи жимпирои хушрӯ доранд, киртои фасон доранд. Ҳозир инорам акция кардена? И тарафам акция кардагиян. Киртан ё жимпириё? Ва ина иҷа платёи турецкий акция рафтестай ай 400 сомон ина сар мешава. Яким дар ҳақиқат ҳам фасонан ҳар ҷода нестай духтаро. Ина бори хушрӯ ки гирифтанӣ бошем барои хутон барои модаротон ҳатман инами нуқтаи савдо биёен. Якчандша нишон тиҳен. Ина нархҳо ай 400 сомон сар мешава духтаро то 1200 сомара будай. Мана марамад ира бинен. Аҷоиба як борак омаден сифата бинен духтаро. Ина ёда ба акция рафтеста будай 400 сом. И материали чӣ намешава шута мепӯшанд духтаро я та мегирен чанд қа мебара. Ана баъд ин хеле тройко ҳаст турецкий ё чанд пулан? 1300 бо арзон меша. Ҳозир вай мегардем ворид мегардем духтаро аз дохил машмода бо нишон метам. Ина жимпирои боло чандан? 950 1300. Ина бо арзон меша. Клавдия оригинал ина безрукавкош аст. Ино чанд пул? 1250 1200. Баъд инчунин духтарако шарфҳои турецкӣ доранд. Шарфҳо 100 сомона якта туҳфа. Инами дуташ 100 сом гӯё. Хулас мана марамат биёен ай пеш бинен. Баъд анай обуфошона бинен духтаро аксияш дагай турецкий фасон аксияш дай нархошон 100 сомону. Ира бинен охи 100 сомоне духтарако турецкий тоза ино қиматан. Ҳозир боша 100 сомон кардиян. Сапагиёша боша сапагиёшам бинен чиқа хушрӯчай 200 сомон. Марамад дуспет кунен биёен ай пеш як маротиба бинен борошона маҳқултон мешава. Ина киртои пек доранд. Ана хеле ваё доранд. Диден болопӯшои фасон қа хушрӯан турецкий 1300. Мана турецкий тоза бо арзон меша. Ана двойкаи боло чанд пулан? 850. Духтаро қисми боло двойкора бинен чиқа хушрӯан 850 сомонай бо арзон мешава. Баъдан иҷада жимпирако акция шидагиян жимпирои фасони 900 1000 сом 600 сом шида на? Мана 1200 сомониё шудагиян 600. Ва ира бинен духтаро чиқа хушрӯан. Мана инами дарозо ҳами хелан. духтарако 600 сомон шудага. Ина барои модаротон гирен беҳтарин вариант 600 сомоне нархша беҳад арзон кардаган. Хитонку медонен ҳами 1200 сомон буд. Навором да дигар ҷоҳорам видео кардагим дидагем ки ҳами 1200 кам набуд. Леки ҷа ҳози акция рафтестай 600 сомон кардаган. Ана баъд инчунин 300 сома кадомшай? 300 сомон тараф ба курто. 300 сомона ҳози бо курто. И тараф ҳама 600 сома. 300 я мана. Ана жимпирои дароз мана ино 300 я. Ана ино ку духтаро 300 сомони турецкий мана марҳамат. Дароз 300 я. Мана иноша 300 сомони. Ё чанд пул будан? Ино 850 будан. Ина 850 сомона 300 сомон шудага. Иҷада бо ин хе куртои хушрӯ астай. Бор беҳад бисёрай духтаро ҷо камтаракай хушрӯ ба ҳазур нашидестай навор нишон дода. Леки шумо биёен ай пеш бинен маҳқултон мешава ҳам интихоб бисёрай. Абад ин сумкотон ай чанд сомаса?
سارمشا سومکومون 450 500 نه 350 اینا 350 450 میدونم که بسیاری اونم خیلی سمکایی خشرو میکوان اینا مرامت دخترکو بیاین حتما همین نقطه سودا را یک بار خبر گیرین که معقولتون میشوه من کورتوی 300 سومونی هم داریم اسکیتکا شدگی 600 سومونی کورتوی هم اینا دخترو اینا کورتو را بینین من بایطرف کدوم اینا انا کورتو همینوشا همش ترکیه من 600 600 من 600 من اینا همش من شروع داره اینو 600 سومونی شدگی دخترو 1100 سوم کرتا 600 سومون اینوش باشه 300 سومون نگاه کنین دخترو اینجا خوبتر این که بیاین دخترو آمدن نمیتونید بنویسین سرعت میپرتن انتخاب کنین دستافکتون میکنن اینای بزرگافکو چند پولای این بزرگافکو 700 اینا 700 سومون خشروگی شدیدین تازه ترکی بعد دخترو نگاه کنین خیلی جمپیرای دراز است اینا را 1000 سومونی دادسته نه من 1000 سومون انا بعد با قسمی بالا را بینین او را بینین او بالا بدگه چند 950 سومون این خیلی 750 650 1000 اینم خیلی نرخای جمپیرای اوریجینال هازی باور کنین نکنین دخترکو اینا بازار بسیاری ها میاین میگفتم می نویسن که بازار میبینیم اگه چیزی نغزی ترکی میخوایم خریداری کردن نه که مشکل شده جاهاش یافتن برای که بیشتر باری تاشکند تا باری ارزان بسیاره لیکن باری اوریجینال کمتره اینا مرامت حتما نمی نقطه سودا بیاین چی نمود کرتا بالا پوش مثال جمپیر چیزی که گرفتنین همش ترکی تازه اوریجینالوین ترکیه که مثال یک تا میگیری چند سال میپوشی هیچ نمیشوه انم مدلای بعد اینا ای مودا نمیرون اهمیت انده چه خوشرو اینا جمپیرای فسون بالا پوشای خوشرو خلاص بهترین وریانت را میتونین شما از این نقطه سودا با آسانی پیدا کنین با نرخای دسترس اینا چند پلان 850 800 میشه اینا 850 سومون کلاوجای اوریجینال 800 سومون دا میتن من به هر جمپیرکای خشرو جمپیرکای فسون برای مادرو برای دخترکو برای عروسکو برای زنها برای همه هست جمپیر بالا پوش خلاص کرتا چیزی که در کرایتونه به حضور میتونین از این نقطه سودا پیدا کنین دخترو مرحمت اینا چند پلان دویکو اینا 750 من اینو نبینکایا اینو 650 دویچکا اینا 750 650 اینا ایشه بینین قای خشروی ماتریالش ای چند پلان این 650 600 من 650 600 میتن دویکا بروکشکاتی همش فسون ایرا بالا پوش برای نمیپوشین دخترو ای بالا کرتای بازوی خشروی بد بدای در حقیقت هم براشون خشروی دخترو یک برک بیاین تماشا کنین معقولتون میشوه مرامت این ای تیگر بینین دویکا ای چند پلان این 1300 من اینا 850 دویچکا اینا 850 ای 1300 من مرامت بیاین دخترکو ایرا بینین از عمومی کرده یک بار مش ماده نشان چه ما دو مگزین رو برو ان هر دوش ما پای مدینه همینا رو نشان دادستم این مگزینش تا بیشترش کرتای نگاه کنین بالا پوش جمپیر هم خیلی چیزا کوی خشروای انا وایش تا باشه پالتو و کوژنکا و پلاشوی طرفش هم خیلی چیزایی خلاص بیاین دخترو باوری داره معقولتون میشه اینجا دا کرتای پیک هم دارن کرتای پیک دختگی چند سم سر میشه 1300 کرتومو نه کرتای پیکی ها 1300 سم اینجا دا برندی لامیراش منه بالا پوشم هستای کرتاش هم هست هم منه مودش هستای دخترکو نگاه کنید اینای لایکیایی 350 سومونه بینین چه خوشروای نرخوشان اکتسکتی 200 سومون شدگه هم که خوشرو چند اینجا دوازی چند نمودش هستای من مرامت 200 سومون کدو میده در کرای اینای مدلو رو بینین همه یمنو 350 کم نبود حاضی باشه 200 سومون کردگن خوشروگیش بینین دخترو من کسی اومده نمیتونه این پلتفرم رو بینین قبول بقوته کن که ایره بینین اینا ببینید چه خوشروای کسی اومدن نمیتونه بنویسین دستافکتون میکنن اینجا بازار کاروانای طرفی تیلو بازار اینا ببینید طرف تیلو بازار ششم دروازه دخترو ریادی مگزینای شیشگی مگزینی اپای مدینه گویا نشانتون میتن ایش هم همین نرخک جون یم 200 سومون اینا ببینید خوب فسونیش دخترو
اینا اومده نمیتونید بنویسین دستکتون کنن.